Okay, so we said step 1 was get that half angle, step 2 was determine which quadrant, and then step 3, we started using those quadrants, né? So in hierdie geval, omdat dit kwadrant 3 was, het ons gesê 180 plus my hulphoekie, and in quadrant 4, we said 360 minus that help angle. Okay, but because it is general solution, Heidi, berg of my daai foon asseblief. Because it's general solution, wil ek nou my vergelyking so gaan skryf dat dit oor die algemeen gaan waar wees. Maak nie saak of hy nou een keer om gaan, geen keer om gaan, or whether it goes around twice or 3 times. Do you guys understand what I mean? Okay, so because of that, and I've got to write that on the next page, I would say we had quadrant 3 was x is equal to 180 plus that reference angle. Jy hoef hierdie staan op die vorige bladsy, ek wil hom net gou hier vir my hê. We had that, nee? But now to make it general, I'm going to say plus and then 360 times n. Gaan nou verduidelik. Nou, daai 360, that 360, we use that because the period of a sine graph, ons werk mos hier met sin, onthou julle heel aan die begin het ek vir jou gesê, kyk hier so in rooi, sin x is gelyk aan minus 0,6, nee, so because I'm working with sine, the period of a sine graph, dink nou gou terug aan verlede jaar, nee, sin se periode is mos 360, nee, so whenever you have sine or cos, it would be 360 times n. As dit tan is, dan gaan jy nie 360 hê nie, dan gaan jy hê 180 times n. Want die periode van tan is mos net 180. Onthou julle nog dit van verlede jaar? Okay, right, so let's just simplify that. So I'm going to have x, oopsie. So x is equal to, as ek nou vat die 180 plus die 41, dan gaan jy 221,99 plus 360 maal n. Dan as jy ons soek in leerklas vir alles, is iemand dalk iewers in 'n leerklas is, dat jy die kantoor is doen? Of kwadrant 4 het ons ook gesê was dit mos waar. En daar het ons gehad x is gelyk aan 360 minus daai hulphoekie. Okay, maar om dit nou algemene oplossing te maak, gaan ons weer sê plus 360n. Is julle reg daar? Okay, now we just got to go and simplify. Do you guys know what that z means? Ai, graad 9, onthou julle nog integers, enige heel getal. Nee? Kom ons skryf dit miskien gou daar. So when you read it, it says n is an element of all integers. Met ander woorde, n moet altyd 'n heel getal wees. Met ander woorde 1 of 2 of 3 of 4 of minus 1, minus 2, minus 3, né? Okay, so skryf net daar integers of heel getalle. Maar jy hulle gaan nie vir jou vra wat daai z beteken nie. Dis net ons gaan nooit byvoorbeeld 'n half gaan instel nie. Hoekom nie? Want ons het 360 maal n. Daai n is net 'n plekhouertjie vir 360 gaan ek 1 keer om 1 heel getal of gaan ek 2 keer om 2 my heel getal of gaan ek minus 1 met ander woorde teenoorgestelde kant 1 keer om. Do you guys understand what I mean? Want dat is 'n algemene oplossing, né? Okay, so you have to have that
plus 360n en dan moet jy hê n is 'n element van alle heel getalle. Okay. Right, so let's simplify that one. It means that x will be 318,01 plus, kom ek kry hulle net om, 360 times n is 'n element van daai. Kom ons skryf hom sommer hier op by. Jy hoef hom eintlik net een keer te sê, but if you leave it out, you lose marks, né? So jy moet dit skryf. Okay, nou, om gou vir jou te verduidelik hoekom ons dit daai algemene oplossing het, kan ek dit op die volgende bladsy vir jou skryf? Anyone still copying here? Okay. Ek gaan eers gou alles klaar vir jou skryf. Nee. Kan ek maar sê, skryf julle nog. Ek weet, ek sit ook hier. Ek was ook op skool. Ja. Ja, ek gaan nou verduidelik. Skryf net gou eers, dan gaan ek nou verduidelik. I know, ek weet dit is nog Grieks sover. Ja. Skryf net eers af, gaan nou verduidelik. Okay, right. So. Skryf gou klaar. Okay, nota. As n gelyk is aan enige ander heelgetal waarde, Asseblief al die eerste hokkiespan en eerste Dan? rugbyspan seuns, kom asseblief nou dadelik na die vlagpaal, al die eerste hokkie en eerste rugbyspan seuns. En nou sê. Vlagpaal, dankie. Dan lê die antwoord buite die interval.
gaan jy daai, sê klaar? Dan maak jy daai 3 kolletjies, dis nie, ek moet nou sê, wat is valid nou weer in Afrikaans? Sê weer? Nie geldig, of nie waar, ja, nie geldig. Ja, nee man. Okay, right, so, we found a general solution, nee? Nou, ek het ons nou net vir jou verduidelik dat dit kan wees dat hy 'n paar keer omgegaan het. So ons weet hier, en dis hoekom ons daai waarde van n daai. Now, they're going to say, find the solution, that's the top blue part, find the solution in the interval, x is an element of, en dan gaan jy sien, van minus 360, tot en met 180. Met ander woorde, ek wil weet, waar gaan hierdie inpas? Tussen minus 360 tot en met 180. Maar dit kan wees dat hy meer as een keer daar inpas, né? Okay, so nou hoe ons dit gaan toets? Step 1. We take integers, né? And we substitute it into the place of n. Nou, 99.9% van die tyd, stel jy in 0, 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. Okay, so 0 en dan die 3 positief en die 3 negatief. Nee? And then if you substitute those in, you are guaranteed to have gotten within that interval. Okay, so, hier sê ek vir jou, stel in n is 1, n is 2, n is 0, minus 1 ensovoorts. Totdat jy buite die interval kom. Ek kan nou haal of my jou sakrekenaar uit, want ek wil gou hê, jy moet saam met my dit sien. En nou gaan ek net gou vir jou terugskep na hier waar ons algemene oplossing het. So let's first start with the one from quadrant 1. Okay, so you're going to now use that x is equal to 221, that one. Nee? So tik nou vir my op jou sakrekenaar in. 221.99 plus 360 and then we start a bracket. So it's going to look like, oops, ek gaan nou hier onder sommer net vir jou krap en dan elke keer uitvee. 221,99 plus 360 and then if I substitute in n is 0. Hoeveel kry ek dan? Dan kry ons nou 221.99. Do you guys see that? Okay. Does that lie between minus 360 and 180? Sien jy, hy lê buite my interval, want is meer as 180. Do you guys see that? 221 is ons meer as 180. So hy lê buite my interval. So ek mag nie dit gebruik hier. Nee, obviously, if I am going to substitute in 1, stel gou vir my in plaas van daai 0, stel gou hier so in 1, dan gaan jy nog groter kry, nee. Dan kry jy 500 en iets. Do you guys see that? So nou gaan ek nog verder weg. So the moment that you are outside of the restriction, don't even try the one after that because you're just going to go further away. Nee. So nou weet ek, 0 werkie en al die positiefs hoef ek eers te gaan probeer. So let's try negatives. Okay, so nou gaan ons gegooi instel. Wat van minus 1? Go substitute in minus 1. How much does that give me? 1. Yeah. Minus 138,01. Sien julle dit? Okay. Nou lê minus 138. Lê dit tussen hierdie getalletjies? Lê dit tussen daai? Is it between minus 360 and positive 180? Yeah. So that is why that one is going to work. Over here you'll see. Kyk gou daar. Hy gaan werk. Do you guys see that? Megan, is jy reg? Verstaan jy hom? Die res van julle? Waar is die sakrekenaar wel? Okay. Goed. So almal verstaan hoekom hy gaan werk. Okay, now let's go and substitute in minus 2. Wat kry ons dan? Minus 498, nee. Okay, so minus 489.
Lê dit tussen minus 360 en 180? Nee, dis buite my beperking. Nee, it's outside of my interval that they want. So, hy werk hier. En dan gaan ek nie verder aangaan. So, this one over here is the only one that actually works for quadrant 3. Nee, verstaan julle nou so 'n bietjie beter? Okay, nou kom ons gaan gou terug. We finished with quadrant 3. Now we've got to look at quadrant 4. Okay. So nou moet jy op jou sakrekenaar gaan intik. 318,01 plus 360 and now we've got to substitute in. So 318. Okay, kom ons stel in as hy 0 is. Let's substitute in 0. How much is it then? 318. Nee, lê dit in ons interval? Lê dit tussen minus 360 en positief 180? Nee. Okay, so hy gaan definitief nie werk nie. Omdat hy nie werk nie, I'm not even going to try a positive 1, 2 or 3 because I'm just going to go further away. So let's try negative 1. Minus 1, hoeveel kry julle dan? Minus 41. Dis hy, 0,99. Lê dit in my interval? Tussen minus 360 en positief 180? Dink aan hom as 'n getalle lyn. Nee? Dink aan gewone positiewe en negatiewe getalletjies. Hier is minus 360 en ek mag gaan tot by 180. So daai minus 41 gaan hier ergens lê, né? So lê hy nog steeds binne my interval? Is it still within the interval? Yes. So kyk gou daar. The minus 41,99. That will definitely be an option. Okay, so let's try another negative number. Kom ons probeer gou vir minus 2. Hoeveel kry ons dan? Hoeveel? 401. Nou dit gaan hier ergens lê. Minus 401 gaan daar lê, né? So lê dit binne my interval. Right. So the only ones that actually do work for this specific interval was these two. Wag. Was daai tweekies. Maak dit sin? Fine. Nou ek weet dis nou baie net. We'll do one more and then dan gaan julle hom begin makliker sien. En dit is dan waar ek eindig. Alright. Goed. Any questions? Okay, kom ons doen gou nog een nie. En dan sal ek julle los. Kan net gou kyk, ekskuus. Okay, now this is just a different way of asking it. Same thing. Sien jy, ek gee vir jou sin theta is gelyk aan 'n half, nee? And then this over here is my restriction. So what am I actually telling you? That theta must be between 0 degrees and 360, nee? So dis my interval tussen 0 en 360. Okay, so wat was ons step 1? Step 1 was get reference angle, nee? Okay, so hoe kry ons nou weer hulpboekie? Okay, ons sê shift sin 'n half. Okay, en wat was hy dan? How much do you guys get? 30. Okay, so my reference angle is 30.
What was our step 2? Step 2 was getting which quadrants? Nee? Okay. So watter kwadrant gaan sin, is sign positive or negative here? Positief. Ek gaan nou net sê so. Waar gaan sin wees positief? Where would it be positive? In quadrant 1 and quadrant 2. Okay. Nou, gaan nou sommer vir jou so skryf, kwadrant 1. En dan hieronder gaan ek sê kwadrant, so los 'n paar lyntjies daar ook, 2. Okay. By kwadrant 1 gaan ek dan sê, in plaas van x moet ek nou die hele tyd praat van theta. You guys get that? Nee? Because it was given as theta. So I'm going to say theta is equal to, and in quadrant 1, in kwadrant 1, ons het mos nie daar reëls is 180 plus or 180 minus or 360 minus. In the first quadrant, it would just be the acute angle. Dit gaan mos net daai skerp hoekie wees, nee, want hy moet mos kleiner wees as 90. Is julle by? Okay. En my skerp hoekie is mos daai 30. Do you guys get that? So it would just be 30 en dan, omdat hy mos nou algemene oplossing is, plus 360 times n, comma punt, n is an element of all integers. Julle reg? Ek kan actually hierdie bietjie opskuif. Any questions there? Okay, quadrant 2. Gaan ek sê, theta is equal to. En in kwadrant 2 sê ons mos 180 minus, and then I use my little help angle, so 30, and again, plus 360n, n element of integers. So now we simplify, and that will give me 150 plus 360n. And because I wrote that n element to all whole numbers over there, or integers, dan hoef ek dit nou nie weer hieronder te gaan skryf nie. Okay. So nou het ek my algemene oplossing. Is julle nog by my? Huh? Nou het ons die algemene oplossing. So kom ons gaan kyk gou watter hoekies gaan dan binne daai interval val van 0 en 360. So all I'm going to do now is over here in quadrant 1, instead of n, I'm going to substitute in those numbers. Nee. En by kwadrant 2, in plaas van hierdie n, gaan ek nou gaan instel. So, kyk jy gou eers self vir my. Gaan stel gou in, en dan raai jy gou vir my, wat gaan die waardes wees? Moet ek hom 'n bietjie groter maak. Want hy pas eintlik net. Het jy hom? Okay, kom ons kyk gou. Wie wil sê? 30, nee dit. Want n is, hoeveel daar?
0. Okay. En wat werk nog vir ons uit? 150. Het julle by die tweede kwadrant ook probeer? Ja, by hom gaan wees 150. So jy kan net sê, theta gelyk aan 30 of 150. By die vorige enetjie het ek jou laat skryf, n is 0 of n is 1 of wat ook al. Maar dit is nie nodig dat jy dit sê nie. Jy kan direk net vir my, jy sal sien, kyk gou ons sommetjie is nou net 1 bladsy. Maar die vorige een was omtrent 3 bladsy, né? Want ek het vir jou elke dingetjie uitgeskryf. So this is basically how you can answer it. Okay. Do you guys feel that you might be able to do this? Huh? Kan ek vir julle drietjies gee, vir huiswerk? Nee, lekker min. Okay, so net daai drietjies, né? Use the same steps. Get your reference or your help angle, then determine which quadrants, get your general solution, and then see where would it fit into that interval. En vir al drie van hierdie is die interval net tussen 0 en 360, so lekker maklik, né? Onthou, almal van hulle is plus 360 en behalwe wat van tan, hy moet wees plus 180 en, onthou julle? Remember what I said just now? The period of sine and cos is 360, so you would say plus 360 times n. But when it's tan, it must be plus 180 n, want sy periode is mos net 180. Okay, right, you guys can get started on that.